सूरत नमल है। हज़रत सुलेमान पैगंबर दा तखत जेड़ा है ना हवा दे अंदर है। तवज्जो है ना मेरी बात वाल। मैं गल जिथे स्टार्ट करनी है उत्थे पहुँच लगा और मैं थोड़ी जी दी तहकीक की है तफसीर दे अंदरों, तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर, तफसीर मज़हरी दे अंदर और तफसीर जलालैन दे अंदर, और मैं जेड़ा ना तफसीरां दे अंदर इसनूं थोड़ा जिहा जांच पड़ताल करके ते तुहाडे वास्ते होर अगों नवीं चीज़ तैयार की जेड़ा है ना ढूंढ के लैके आया ताकि तुहानूं मजीद अगों होर इहदे अंदर आगाही मिल सके। हज़रत सुलेमान पैगंबर दे मलका बलकीस के तखत की गल लगा सुनान। मलका बलकीस कौन सन? थोड़ा जिहा मैं पहला इन्हां दा तारफ दे देवां। सबा नामी बंदा सी, उहदे 10 पुत्र सन। 10 विचों 6 पुत्र जेड़ा सज्जे पासे नूं गए ते 4 पुत्र खब्बे पासे गए। तवज्जो है ना गल वाल। 6 पुत्र सज्जे पासे गए तो 4 पुत्र खब्बे पासे। जेड़े 6 पुत्र सज्जे पासे जाके वसे उस शहर का नाम यमन पै गया। जेड़े 4 पुत्र खब्बे पासे जाके वसे उहदा नाम शाम पै गया। हुण इत्थे जेड़ा दोवें औलाद सबा दे इस बंदे दियां वसनियां शुरू हो गई। वक्त गुजरदा गया। यारब बिन कहतान ये 40वीं नस्ल सी। यारब कहतान दी नस्ल विचों यारब बिन ए बादशाह 40वीं नस्ल विचों आया और ये 40वीं नस्ल का बादशाह सी। जिन्ने भी बादशाह सन सारियां दियां लड़कियां नाल इसने शादी करन तो इनकार किया। इस दी शादी एक जिन्ना दी परी दे नाल होई। किदे नाल? परी दे नाल एक शादी। परी दा नाम रेहाना बिनते सकन सी। उस दे नाल दी शादी हो गई। उस दे बतन विचों जेड़ी लड़की पैदा हुई सी उस दा नाम बलकीस बिन शराहील सी। बलकीस बिन शरहील सी उस दा नाम। मलका बलकीस इसनूं आख्या जाता है। सादे लफ्ज़ां विच यही बोलते हैं। असल नाम उसका बलकीस बिनते शराहील सी। और ये दुनिया ते आई जदों इहदा बाप दुनिया तो चला गया ना बलकीस बिनते शराहील दा, ते इसने ऐलान किया कि हुण यमन दी बादशाह मैं वां। कुछ बंदियां ने तस्लीम कर लिया तो कुछ बंदियां ने गल नूं तस्लीम। मैं एक हदीस पाक सरकार दी सुनाना तफसीर मज़हरी दे अंदर इसे वाक़या दे अंदर ही जेड़ा ना ये हदीस बयान की है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने आप फरमाउंदे ने कि सरकार दी बारगाह च एक मामला पेश होया ते अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत जेड़ी है ना उसनूं बादशाह बना दिता गया। तो सरकार फरमाया वो कौम मुल्क कदी भी तरक्की कर सकदा जिस मुल्क की हुक्मरान औरत होए। फरमाया वो मुल्क कदी भी तरक्की कर सकदा। मैं हदीस का जिम्मेदार हाँ, अल्लाह आलम व रसूल। बाकी अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल इस बात दे बेहतर जानते हैं। मैं जिहड़ी बात कर लगा हुण इसने ऐलान किया, कुछ ने मान लिया तो कुछ ने मन्निया नहीं। हुण जेड़े नहीं सन ना मानते उन्होंने एक बंदे नूं बादशाह बना दिता। यमन विच बादशाह हुण किन्ने हो गए? 2। किन्ने बादशाह हो गए? एक मलका बलकीस ते एक वो बंदा जेड़ा मद्दे मुकाबल बनया। वो बंदा जेड़ा सी उन्हें जुल्म शुरू किया औरतां ते, औरतां दे नाल नाइंसाफी करनी शुरू की। लिहाजा ये दिल में गैरत जागी। इन्हें कहा कि मैं ये निकाह का पैगाम भेजा। इसने मलका बलकीस ने निकाह का पैगाम भेजा। निकाह उहदे नाल हो गया। वो वाक़या थोड़ा लंबा है, मैं मुख्तसर कर दिता। हुण उहदे विच वो बादशाह आंदा है कि मैनूं लगदा नहीं सी कि तू मेरे नाल निकाह का पैगाम भेजेंगी। मेरा दिल है सी लेकिन मैं डरना सा कि किते ना कर देवें। लेकिन खैर लोगों नूं जमा करके निकाह होया। लेकिन उन्हें निकाह एक साजिश के तहत किया सी। इस वास्ते नहीं सी कीता कि मैं इहदे नाल घर वसाउणा है। जदों उस दे घर दे अंदर निकाह करके उस दिन चली गई तो रात नूं उहनूं शराब पिलाई। उस शराब के अंदर जदों तुत होया ना तो फिर रात नूं ही उहदा जिहड़ा है ना सिर नूं कलम किया। सिर कलम करके ते अगले दिन बाहर दरवाजे ते टंग दिता कि ये औरतां नाल ज़्यादती करदा सी। लिहाजा मैं निकाह इहनूं कतल करने वास्ते कीता सी ताकि लोगों के दिलों के अंदर मेरा रोब ते दबदबा बन जाए। हुण जेड़े नहीं सिर ना मानते वो भी मनन लग पे। ये यमन दी बन गई मलका। कुरान कह रहा है आयत नंबर 39 तो 40 तक मैं जेड़ा है ना इस सारी का खुलासा पढ़ते लगा। तुहानूं सूरत जेड़ा है ना नमल है इस दियां आयात का खुलासा सुना रहा वा। जदों हुद गया तो हुद परिंदा सी। इन्हें जाके वेख्या तो हज़रत सुलेमान पैगंबर ने फरमाया कि हुद आएगा तो असां इनू मारना है।
میں انہوں سزا دینی ہے، لا اعذبنہ عذابا شدید، فرمایا کہ میں اس نو عذاب دیاں، سزا دیاں گا، کیوں؟ میں دا سردار ہاں، اس تے مہارت رکھنا۔ بعض نو بھیجیا جا ہد نو لے کے آ، ہد جدو آیا تے آن کے اس نے گل کہی کہ اے بادشاہ سلامت کی تے زندگی رہی تے سلیمان پیغمبر دی گل پڑھاں گے، پھر ساری گل میں ڈیٹیل نہ سنا داں گا، مختصر کر لگا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نو آندا میں ایک بڑا عجیب واقعہ ویکھیا ہے، ایک قوم ہے جدی بادشاہ عورت ہے تے عورت انہاں تے حکومت پہ کر دیئے تے سلیمان پیغمبر فرماندے نے ساڈا سنا لے کے جاؤ تے انہوں کو چھڈ اپنا دین تے آ جا اللہ وال تے ساڈے ال آ جا، جے بچنا ہی نہیں تے پھر ساڈے نال اعلانے جنگی۔ اینی دیر وچ اس عورت نے جیڑا ادھروں پیغام بھیج دیتا۔ خیر گل جیڑا اتھوں تک گئی کہ سلیمان پیغمبر نے بھی ادھروں ارادہ جاندا، لیکن ادھروں ارادہ کیتا کہ اسی سلیمان پیغمبر نو ملاقات کران گے، ملان گے۔ آپ کچہری لگی ہوئی ہے، صبح تو لے کے تے ظہر تک جیڑا آپ دی کچہری لگدی ہوندی سی، مجلس لگدی سی، جس دے اندر انسان بھی سن، جن بھی سن، چرندے پرندے حیوان درندے سارے موجود ہوندے سن۔ ہر ایک چیز تے حکومت حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام دی سی، اللہ نے انہاں نوازیا۔ اور جدوں اعلان کیتا بھی تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے وے جیڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے، جیڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے۔ اے دیاں بھی بڑیاں جیاں روایات نے، میں بس ایک دو آپ دے سامنے رکھ دینا وا۔ ملکہ بلقیس دا جیڑا تخت سی نا، اس دے پائے جیڑے سن یقوت اور زمرد دے سن، 7 کمریاں دے اندر اس نو بند کیتا گیا سی۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت جناب زبیر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کیتا ہے، آپ فرماندے نے سونے دا تخت سی، 80 فٹ جیڑا ہے لمبائی سی اور 40 فٹ جیڑا ہے دی چڑھائی سی، اور ابن عباس لکھ دینے کہ 3 ہاتھی لمبا سی تے 3 ہاتھی چوڑا سی، اور مقاتل لکھ دینے کہ 80 ہاتھ لمبائی سی تے 3 ہاتھ اونچائی سی۔ یہ مختلف روایات میں تواڈے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ ہن اگلی بات، حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا تخت لے کے آوے گا؟ ایک دیو بول کے آندا ہے جنہ دا سردار، جیڑا ایک پہاڑ دی مانند سی، اور او دی رفتار کی سی کہ جتھے او دی نظر جاندی سی اوتھے او دا ایک پیر ہوندا سی۔ بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن دا خلاصہ سنا رہے ہیں، آیتاں دا تفسیر کر رہے ہیں حدیثاں دے اندر، کہ جتھے ایتھوں لے کے ساڈی نظر جتھوں تک جا رہی ہے اوتھے او دا پہلا قدم، اے او دی رفتار دا عالم سی دیو دا۔ اور اس دے دیو دے نام بھی جیڑا ہے نا کچھ نے بیان فرمایا ہے، میں آپ دے سامنے جیڑا انہوں نے بیان کر دینا وا، لیکن اس دے اندر بھی تھوڑا جا معاملات دے اندر آیا۔ کچھ نے تے لکھیا ہے کہ اس دیو جیڑا حضرت سلیمان پیغمبر دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہویا سی، اس نے کیا میں لے کے آواں گا، تے آپ نے پوچھیا کنے ٹائم وچ؟ انہوں نے کہا کہ تہاڈی مجلس مکن تو پہلا، یعنی کہ صبح مجلس سے شروع ہوندی سی تے دوپہر تک رہندی سی۔ انہوں نے کہا دوپہر تو پہلا میں ملکہ بلقیس دا تخت لے آواں گا۔ مسافت کنی؟ کم و پیش 2 مہینے۔ آن جان دا سفر کنا؟ بولیو ہاں سارے کریں، 2 مہینے آن جان دا سفر سی، جیڑا کیا کہ صبح تو ظہر دے ٹائم تک میں لے کے آ جاواں گا۔ اور اس دے نام جیڑا ہے کچھ نے لکھیا ہے، اس دا نام واہب نے جناب لوزی اور زکون سخر جنی اے جیڑا ہے اس دے نام لکھے سن، لیکن خیر اللہ عالم و رسولو، اللہ تے جاندا جو بھی سی۔ اے دیو نے جدو اینی گل کیتی تو سلیمان پیغمبر آندے نے نہیں یار تو ٹائم زیادہ لے رہا، ذرا مینوں یہ دے نالوں جلدی چاہیے، مینوں یہ دے نالوں گل کنہ دی سنا رہا ہاں؟ ولیاں دی شان کنہ دی بیان کرنی ہے؟ ولی کون نے؟ او گل سنا رگا جیڑے آندے نے نا اے کچھ نہیں ولی کر سکدے تے دے کچھ نہیں سکدے، اے سرکار دی امت دے ولیاں دی گل نہیں ہو رہی، سلیمان پیغمبر دے ولی دی گل ہو رہی ہے۔ تے اے انہاں دے ولی دی شان دا عالم ہے تے آقا دے ولیاں دی امت دے شان دا عالم کی ہوئے گا؟ حضرات وجہ ایک بندہ بول کے آندہ ہے قرآن کہہ رہا ہے دے کل کتاب دا علم سی اسم اعظم دا جناب ذاکر اے بول کے کھڑا ہو کے عرض کردہ ہے اے سلیمان پیغمبر میں تخت لے کے آواں گا۔ آپ نے فرمایا کنی دیر دے اندر تخت لے کے آئیں گا؟ عرض کردہ ہے جنی دیر وچ تسی حکم کرو گے انہی دیر وچ تخت لے کے آ جاواں گا۔ تسی اکھ چمک کے اکھ کھولن دی دیر تخت تواڈے سامنے آ جائے گا۔
دا مطلب ہے ولیاں دی شان دا عالم ہے، ولیاں دا مقام ہے۔ اکھ چمکن تو پہلا جناب ملکہ بلقیس دا تخت آ سکدا ہے۔ سلیمان پیغمبر دی جناب امت دے ولی دا عالم ہے۔ کچھ نے لکھیا ہے جناب حضرت جبریل علیہ السلام سن جڑے تخت لے کے آئے نے۔ کچھ احباب نے اس دی روایات دے اندر لکھیا ہے جناب اللہ دے فرشتے سن جڑے لے کے آئے نے، لیکن جناب بزرگاں نے اکثر اے تفسیر کیتی ہے حضرت آصف بن برقیہ سلیمان پیغمبر دا وزیر عرض کردہ ہے اے اللہ دے نبی جی اجازت دینا تواڈا کم میں، اکھ بند کر کے کھولنا بھی تواڈا کم میں، تخت لے کے ہونا میرا کم میں۔ حضرات 2 مہینیاں دی مسافت حضرت آصف بن برقیہ نے اللہ دا اسم اعظم نام لیا ہے، جس نو اسم اعظم آکھیا جاندا ہے اللہ دا نام لیا ہے تے فرماندے نے یا غیو یا قیوم کیتا ہے۔ ادھروں سلیمان پیغمبر دی اکھ کھلی ہے، تفسیر مظہری پڑھنا چاہ رہا ہاں، سلیمان پیغمبر دی اکھ کھلی ہے، ویکھیا تخت کھولے، او تخت جیڑا ملکہ بلقیس دا 7 کمریاں دے اندر بندے، 7 کمریاں دے 7 بوئے نے، 7 بوئیاں دے 7 تالے لگے ہوئے نے۔ اللہ دے ولی دی شان دا عالم ہے، نہ تالیاں دی پریشانی ہے، نہ دروازیاں دی پریشانی ہے، نہ آن جان دی پریشانی ہے، اپنی جگہ تے بیٹھ کے نگاہ کیتی ہے ملکہ بلقیس دا تخت یمن جناب حضرت سلیمان پیغمبر دے کول یمن وچوں آ گیا ہے۔ 2 مہینیاں دی مسافت اکھ چمکن تو پہلا دا عالم ہے۔ او لوگ نے جنہ دے متعلق اللہ دا قرآن ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دی گل ہو رہی ہے جڑے نمازاں پڑھ دے نے، جڑے روزے رکھ دے نے، جنہاں دیاں راتاں قیام وچ گزر دیاں نے۔ 2 نمبر پیراں دی گل نہیں